आपके अपने चैनल पाकिस्तान अदबी फोरम में ज़िया साबरी का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म से हम मुख्तलिफ़ अदबी फ़नपारे वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश करते हैं। इस वक्त मेरे सामने हकीम अब्दुल रऊफ़ कियानी की किताब बर्फ़ में जलते लोग, जो एक अफसानवी मजमूआ है, मेरे सामने रखी हुई है। मैं उसमें से आपकी खिदमत में एक अफसाना पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये किताब बर्फ़ में जलते लोग फ़िक्शन हाउस लाहौर ने शाया की है और ख़ूबसूरत सरवर्क के साथ मुजल्लद शक्ल में इसकी कीमत 300 रुपये है। इस किताब में से एक अफसाना हमने आपके लिए मुंतखब किया है, जिसका उन्वान है हमदर्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुलाहिज़ा हो, हकीम अब्दुल रऊफ़ कियानी का अफसाना हमदर्दी। वो 2 हफ्तों से इंतज़ार कर रहा था। अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था। नज़ीर के आते ही वो बोला, अंकल, आज आप वादा ज़रूर पूरा करेंगे। क्यों नहीं? तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। बाहर निकल कर देखो तो सही, तेज़ आंधी के साथ जालाबारी भी हो रही है। मेरे कपड़े भीग गए और छतरी भी टूट गई है। उसने छतरी को सीधा करते हुए घर के बरामदे में एक तरफ रख कर फ़ौरन कोट और सर के ऊपर चढ़ाया हुआ शापर उतार कर कमरे में दाखिल होते ही आवाज़ दी, भाभी, भाभी किधर हो? मकान की आखिरी खिड़की से आवाज़ सुनाई दी, आ रही हूँ भाई साहब, बैठ जाएं, हसीब के साथ गप लगाएं। कहाँ बैठ जाऊँ? मेरे कपड़े बारिश से भीगे हुए हैं, पलंग भी गीला हो जाएगा। इतनी देर में हसीब प्लास्टिक की कुर्सी लेकर आ गया। नज़ीर ने बैठते ही लंबी आह भरी। इसी असना में राबिया नमूदार हुई, सुनाओ भाई नज़ीर, कुछ पता चला कितनी रकम दरकार होगी? याद रखना, रिक्शा चिंगची ही हो और अच्छी हालत में हो। हसीब 2 हफ्तों से ड्राइविंग सीख रहा है। ये रिक्शा चलाना शुरू कर दे, फिर उसे ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा देना। भाभी, ये कम उम्र है, इसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता। बस आप बेफिक्र रहें, इसे पुलिस कुछ नहीं कहेगी। ट्रैफिक पुलिस का इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है। अगर किसी वक्त चालान की नौबत आई तो ये मुझे फ़ोन कर दे, मैं चालान नहीं होने दूंगा। राबिया झट से बोली, वो तो ठीक है, मगर फिर भी इसे लाइसेंस जल्द बनवा देना। वो कहकहा लगाते हुए, आप तो बहुत सादा हो, हमारा नाज़िम नवीद कब काम आएगा? इस दफ़ा सारी बरादरी ने मेरे कहने पर उसे वोट दिए। हमने उसे जितवाया है। मैं उस नवीद के बच्चे को कान से पकड़ कर हर काम करवा लेता हूँ और वो मुझे इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। वैसे भी कानून आम लोगों के लिए होता है, सिफारिश और नोटों से बड़ा कोई कानून नहीं। वो हल्की सी मायूस को मुस्कुराहट के साथ उठकर किचन में चली गई। सर्दी की शिद्दत के बायस हसीब ने उठकर गैस हीटर जलाया और उसके बराबर में चारपाई पर बैठकर आग सेंकने लगा। राबिया गरम गरम मूंगफली और उबले अंडे टेबल पर रखकर कामकाज में मगन हो गई। काफ़ी देर तक नज़ीर दाएं बाएं के हालात वाक़यात और बरादरी के किस्से छेड़े रखता था। इतने में मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती है। नज़ीर मोबाइल फ़ोन कान के साथ लगाता है। जी अच्छा, आप फ़िक्र न करें, कुछ ही देर बाद मैं भी अस्पताल पहुंच जाऊंगा। आप इसे गायनिकोलॉजिस्ट के पास पहुंचा दें, आपकी मेहरबानी होगी। फिर खरामा खरामा चलते गेट से बाहर निकल जाता है और रिक्शा में बैठकर अस्पताल पहुंच गया। वो बीवी की हालत देखते ही परेशान हो गया। उसकी बीवी दर्द ज़हर से तड़प रही थी और वो गुज़श्ता रात उसके सराहने से रकम उठाकर दुगनी करने के चक्कर में नंबर्स गेम खेलकर सारी रकम उड़ा आया था। अस्पताल की इंतज़ारगाह में मार्बल के बेंच पर बैठा मुंह लटकाए सोच ही रहा था कि इलाज के लिए रकम कहाँ से लाऊं। इसी असना में हसीब और राबिया आन पहुँचे। भाई, ये लो 20,000 रुपये, पास रख लो। भाभी शमीम खैर खरीये से घर पहुंच जाए तो लौटा देना। अगर आप हमारे हमदर्द हैं तो हमें भी आपके साथ हमदर्दी है। उसने आंखें उठाकर देखा और बगैर कुछ मुंह से बोले रकम थाम कर गायनी वार्ड की तरफ चल पड़ा। एक नर्स ने बाहर झांक कर उसका नाम पुकारा तो उसने आगे बढ़कर जी कहा। नर्स ने एक पर्ची उसके हाथ में थमाकर गायनी वार्ड का दरवाज़ा बंद कर दिया।
وہ ہسپتال کے مین گیٹ سے ملحق میڈیکل سٹور پر پہنچا اور ادویات شاپنگ بیگ میں ڈال کر تیز قدموں سے واپس لوٹا۔ ادویات نرس کے حوالے کرتے ہوئے باہر انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد ایک نرس دوڑتی ہوئی آئی اور اس سے کہنے لگی، مبارک ہو، اللہ نے خوبصورت چاند سی بیٹی عطا کی ہے۔ وہ 5ویں بیٹی کی پیدائش پر ماتھے پر شکن ڈالے اور منہ بسورتے ہوئے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ رابعہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بھائی صاحب فکر نہ کریں، اللہ بیٹا بھی دے گا، اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بیٹے کی خواہش اس کے دل میں ابل رہی تھی، اس کے لیے منتیں مانی تھیں اور جو منصوبے سوچ رکھے تھے وہ خاک میں ملتے دکھائی دیے۔ وہ بیٹی کی پیدائش پر شمیم کے خاندانی پس منظر اور اس کے رشتہ داروں میں بچیوں کی پیدائش کی ایک فہرست اپنے تصور میں لاتے ہوئے اپنی بیوی سمیت اس کے خاندان میں صرف بچیوں کی پیدائش کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک دن ہسپتال میں رہنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر گھر پہنچتے ہی اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ شمیم شرمندہ نگاہوں سے سر جھکائے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، میں آپ کی خواہش پوری نہ کر سکی، جیسے اس کے سر پر بہت بڑا قرض ہو اور وہ چکا نہ سکی ہو۔ پھر بھی تم چاہو تو دوسری شادی کر لو تاکہ تمہاری خواہش پوری ہو سکے، کیونکہ مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ لوگ مبارکباد دینے آتے تو اسے کوفت ہوتی تھی۔ اس کی بیگم بہت اچھی خاتون تھی، وہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتی تھی۔ وہ بولی کہ آپ باجی رابعہ کے گھر جائیں اور حسیب کے لیے رکشہ کا بندوبست کریں، آخر اس کا والد آپ کا بہت اچھا اور ہمدرد دوست تھا۔ آج وہ دنیا میں نہیں رہا، مگر اس کی اچھائی نہیں بھولنی چاہیے۔ وہ ہر مشکل میں آپ کے کام آتا رہا تھا، اور تو اور 2 سال سے آپ نے مکان کا کرایہ بھی ادا نہیں کیا، مگر اس نے مرتے دم تک تمہاری ناک سے مکھی تک نہیں اڑائی تھی۔ کوئی کام کاج کرو اور کچھ نہیں تو پہلے کی طرح کوئی چھوٹا موٹا سبزی فروٹ کا کام ہی کر لو۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے سگریٹ سلگاتا اور کش لگاتا ہوا اوجھل ہو گیا۔ حسیب اور رابعہ دن کا کھانا کھانے بیٹھے تھے کہ گیٹ کی بیل بجی۔ حسیب نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ اس نے اس کے گالوں پر تھپکی دیتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کھنکارتے ہوئے پوچھا، تمہاری امی گھر پر ہی ہے؟ حسیب ہاں کہہ کر بھاگتا ہوا کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ پیچھے پیچھے اندر آتا ہے۔ رابعہ اس کے لیے کھانا لگاتی ہے۔ وہ ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ آج شام تک حسیب کا رکشہ پہنچ جائے گا۔ میں نے رکشہ دوسرے شہر سے منگوایا ہے۔ یہاں اس ماڈل کا رکشہ 80,000 روپے میں ملتا تھا، جبکہ دوسرے شہر سے یہ 70,000 میں مل گیا ہے۔ حسیب خوشی کے مارے کھانا چھوڑ کر باہر بھاگ گیا اور اپنے دوستوں کو فون کر کے خوشخبری سناتا ہے کہ آج شام تک اسے رکشہ مل جائے گا۔ رابعہ اور نذیر کھانا کھاتے ہوئے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ حسیب کے والد مرحوم کا تذکرہ آتے ہی اس کی محنت اور ماضی کے قصے دہراتے ہوئے دونوں رو پڑے تھے۔ اس نے رابعہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھابھی، فرخ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں اور میں چاہتا ہوں کسی بھی مشکل میں آپ کے کام آ کر اپنا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ نذیر، تم بچی کی پیدائش پر پریشان کیوں ہو گئے تھے؟ میرا بیٹا زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہے، مگر پھر بھی اگر تم پسند کرو تو تمہاری بڑی بیٹی سلمہ کو میں اپنی بیٹی بنا لوں گی۔ وہ بغیر کچھ بولے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ موبائل فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ وہ ہیلو کرتے ہوئے باہر سین کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کا دوست اسے فون پر بتاتا ہے کہ رکشہ 60,000 روپے کا خریدا ہے، 70,000 کا آگے دے دو اور 10,000 میں سے 5,000 ہم بانٹ لیں۔ وہ اپنے 5,000 روپے کے حصے پر بہت خوش تھا۔ وہ اجازت لے کر چلا گیا۔ اسی روز شام کو مغرب سے کچھ دیر پہلے حسیب کے گھر آ کر رکشہ اس کے حوالے کرتا ہے۔ رابعہ رکشہ کی بقایا رقم ادا کرتے ہوئے کہتی ہے، بھائی صاحب، آپ نے حسیب کے ابو کی دوستی کا حق آج ادا کر دیا ہے۔ بھائی فرخ کے تو از حد احسانات تھے، یہ کہہ کر مجھے شرمندہ تو نہ کریں، مجھے تو آپ سے دلی ہمدردی ہے۔ بھائی صاحب، خدا اور آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اس دنیا میں آپ جیسے لوگ نہ ہوں تو یہ دنیا اندھیر ہو جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے، بس بھابھی، آپ حکم کیا کریں، خادم حاضر ہے۔ کچھ رقم میرے پاس جمع ہے، اللہ جنت بخشے۔ حسیب کے ابو کو انہوں نے یہ رقم جمع کی تھی۔ اس میں سے ایک تو رکشہ لے لیا ہے، دوسرا اگر ہم ایک عدد بھینس لے لیں تو کم از کم دودھ مکھن بیچ کر گھر کا خرچ چلتا رہے گا۔ رکشہ کی بچت سے کچن کا خرچ چلتا رہے تو بڑی بات ہے، باقی ضروریات کا بھی تو سوچنا ہے نا۔ میرا اکلوتا بیٹا ہی تو ہے،
रक्षा की कमाई से 2 वक्त की दाल रोटी चलती रहे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊंगा और हम करीबी गांव से भैंस भी खरीद लाएंगे। घर जाकर उसने चंद दोस्तों से मालूमात इकट्ठी की और अगली सुबह उनके घर पहुंचा। तीनों रक्षा में बैठकर करीबी गांव हाजी अशरफ के पास चले गए। हाजी अशरफ नेक सीरत और खुदा तरस होने के साथ साथ कम गो और 2 टोक गुफ्तगू करने वाला शख्स था। नज़ीर ने भैंस पसंद करने के बाद भैंस का दूध दोहने के लिए कहा। राबिया ने खुद भैंस का दूध दोहना शुरू किया। जब भैंस के दूध की मिकदार की तसल्ली कर ली गई तो मूल पता करने का मरहला आया। उसने मूल पूछा तो हाजी अशरफ ने 2,30,000 रुपये बताया। राबिया ने 2,20,000 में सौदा तय करने पर रजामंदी जाहिर की। नज़ीर ने हाजी अशरफ को एक तरफ ले जाकर आखिरी दाम मालूम करना चाहा। हाजी अशरफ ने एक ही मूल मांगने पर शर्त आयद की कि बार बार तकरार नहीं की जाएगी। उसने हामी भर ली। हाजी अशरफ ने 2,20,000 फाइनल मूल बता दिया। वो कहने लगा कि बच्चा यतीम है, उसका वालिद मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुझे इससे बहुत हमदर्दी है, इसलिए आप मज़ीद गुंजाइश करें। आप 1,90,000 रुपये ले लें, आप पर अल्लाह ताला का फजल है, आपको क्या कमी है। उसने यतीम का लफ्ज़ सुनते ही खामोशी साध ली। वो थोड़े से तवक्कुफ़ के बाद बोले, जैसे आपकी मर्ज़ी, बेशक जितनी रकम आप देना चाहते हैं दे दें। उसने हाजी अशरफ को 1,90,000 रुपये में रजामंद करते हुए उनके कान में सरगोशी के अंदाज में कहा कि आपको 1,90,000 मिल जाएंगे, मगर मैं उनसे 2,20,000 ही लूँगा। आपने बीच में नहीं बोलना, मेरा भी ख्याल रखना है, मेरे भी बच्चे हैं, 30,000 मेरी भी मजदूरी बनती है। हाजी अशरफ की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। वो भैंस की रस्सी हसीब के हाथ में थमाते हुए बोले, ये पकड़ो और जल्दी करो, 1,90,000 मुझे दो, इससे पहले कि तुम्हारा हमदर्द मेरे कान में तुम्हारी हमदर्दी के लिए मजीद सरगोशी करे। नाजरीन, ये था हकीम अब्दुल रऊफ़ कियानी का अफसाना हमदर्दी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए फन पारे के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान ज़िया साबरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।